सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। जगज्जननी देवी दुर्गांकर पाद पद्मरे मोर प्रणाम। जी जगतर कल्याण कामना करती। बंधु आज गुरुवार 9 तारीख अद्य तुला और कुंभ राशि घातवार। जोगिनी एवं पूर्वर रहिबे 6:21 जाए 6:22 रु राति 4:18 जाए उत्तर को जीवे 4:19 रु से अग्निकोण को विजय करिवे। एणु दिवा 11:55 गते यात्रा शुभ। आसंता काली शुक्रवार मई 10 तारीख बिछा धनु मीन राशि घातवार। जोगिनी आग्नेय राति 2:50 रहिबे। यात्रा शुभ। मात्र आग्नेय पूर्वे और ईशान्य यात्रा निषेध। अग्निकोण कही पूर्व दक्षिण कोण को, ईशान्य कही पश्चिम उत्तर कोण को। आज पोटल खाइबा मना। शुक्रवार दिन पोटल खाइबा मना। मनला आमे मकर राशि उपरे आज आलोचना करिबा। बंधुगण जदि तुमर मकर राशि तेज जानतु द्वितीय रे कुंभ रे धन स्थान रे शनि, कुटुंब स्थान रे शनि। जेणु शनि कुंभ रे तेणु से खाली हाथ रे भी धन भरी देवे। हाथ को धन 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 आसीबो। कुटुंब रे परिवार रे शांति सुख वृष्टि हेबो। दाम्पत्य संपर्क दृढ़ हेबो। तृतीय रे राहु अमंगल। भाई भाई भौणी भौणी भाई भौणी संपर्क आनंदमय हेबो। नूतन योजनार शुभारंभ हेबो। चतुर्थ रे बुध और शुक्र। मन को सुचिंता आसीबो। बंधुरे थिबा मनोमालिन्यर अवसान हेबो। नारी मानंकर शुभ समय आसिला बोली बुझिबाकू पड़िबो। विभिन्न वृत्ति करुथिबा रमणीगण प्रसन्न रहिबे। पंचम रे रवि। संतान मानंक चारित्रिक अधपतन हेबो। विद्या बुद्धि रे विरोध आसीबो। स्वास्थ्य समस्या बढ़ी जीवो। मात्र गुरु पंचम रे हेतु एई संतानगत समस्त समस्या रक्षा करिवे। समस्या आसीबो ओ यार समाधान भी हेबो। समस्या आनिवे रवि। समस्या दूर करिवे बृहस्पति। भाग्य स्थान केतु। शनि केतुंकर संपर्क भल। शनि कुंभ मकर राशि मित्र। मकर राशि रे शनिंकर प्रिय घर। शनि मकर अधिपति हेतु भाग्य रवि उदय होई मधुर लाल किरण रे आलोकित करिवे। रवि पंचम रे थिबा हेतु उत्तराषाढ़ा मकर, श्रवणा मकर और धनिष्ठा मकर अर्थात ये तीन नक्षत्र को विपदग्रस्त करिवा पाई योजना करिसंती। बाँ हाथरे बाँ कांधरे बाँ अंटारे पीड़ा हेबो। तेणु ये समस्या रु दूर करिवा, समस्या रु रक्षा पाइबा पाई रविंक शरण नियंतु। ह्रीं सूर्य नारायणाय नमः। उदय समय तांको खोला आखिरे देखी 11 थर जपंतु ह्रीं घृणे सूर्याय नमः। बंधन भय अछि। सामान्य भूल पाए मध्य जेल जीवार भय अछि। जदि रवि जातक रे नीचरे थांती, शत्रु दृष्टि थांती, शत्रु कबल थांती, अशुभ अवस्था थांती ताहले ये भय आसिया कथा।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ 3 ଥର ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଗାୟତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 11 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ଖୁସି ହେବେ, କାରଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ଖାଲି ଲାଭ ଲାଭ ଲାଭ। ରବି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହଗଣ ଯେଣୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଛନ୍ତି ଓ ସ୍ୱାଧୀନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ସଫଳ ହେବ, ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ମିଳିଯିବ। ସମସ୍ତ ବର୍ଗର, ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତିର, ସମସ୍ତ ମକର ରାଶି ମିତ୍ରଗଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟା ଇପ୍ସିତା କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ମନ ଲାଖି ବର ମିଳିବ। ସେମିତି ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଶୀଳା ସୁନ୍ଦରୀ ମନ ଲାଖି କନ୍ୟା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନା, ସଫଳ ହେବେ। ହଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମକର ରାଶି ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର, ଶନିବାର ନୀଳ ଓ କଳା ରଙ୍ଗ, 6, 8, 9 ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଭ। ମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳବାର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ। ମଙ୍ଗଳବାର ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ। ଏଣୁ ସତର୍କ ରହିବେ। ମଇ 14 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର, ସତର୍କ ରହିବେ। 16 ଓ 17 ସିଂହ ଚନ୍ଦ୍ର, ସତର୍କ ରହିବେ। ମଇ 18, ମଇ 19ଟା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଭୟ ଅଛି। 20 ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, 21 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର, ମଇ 26, 27, ମଇ 28 ମଙ୍ଗଳବାର, ମଇ 29, ଜୁନ 3 ହେଉଛି, ଜୁନ 3 ଦ୍ୱାଦଶୀ ତିଥି, ଜୁନ 4 ମଙ୍ଗଳବାର, ଜୁନ 5 ଓ 6, 7, ଜୁନ 11 ମଙ୍ଗଳବାର, ଜୁନ 12, ଜୁନ 13 ବି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଚୋରି ଭୟ ଅଛି। ଉପରୋକ୍ତ ତାରିଖ ଗୁଡ଼ିକରେ ସତର୍କ ରହିଲେ ଭଲ। ବନ୍ଧୁ, ମକର ରାଶିର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଅଶୁଭ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ସତର୍କ ରହିଲେ ଟିକେ ଯେମିତି ବାହାକୁ ବତାବଳି ବା ପବନକୁ ବତା ଏମିତି ଚାଳରେ ବାନ୍ଧୁ ଆମେ, ସେମିତି ଟିକେ ହୁସିଆର ହେଲେ ଭଲ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତ ଅଲଗା ନା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ରହିଲି, ନମସ୍କାର।